Guys, good morning guys. Gaya muna tayo guys. Oh. Dito tayo sa barangay Kabyang guys. Oh. Please support Batang Sabong vlog guys. Oh. Kanino? Shout out. Isde. Shout out kay nanay. Tagal mo. Super. Stop naglay ating phone. Tumarap ka dyan, boy. Sando na boy. Sando. Doon. Ano may bilis pa kayo? So guys, oh, si Master Baker guys. Oh. Hataw na si Master Baker guys. Oh, nandun na si Mr. Tinapay. Ayan guys, oh. Para dibitang nasa Antipolo guys. Kabitukang manok guys, oh. Kasi may bayawak din eh. Wala nang ano ay paglagay yung tubig. Bigyan mo. Ayan guys, sumobrat. Nandun na guys. Nandun na yung big bike. Wama. Guys, oh. Sana oh. Nawala ng kanal din sa barangay Kabyang guys. Oh, nag-ilaw-ilaw pa guys yung kanyang mata oh. Mahangin dito guys oh. Sa lakas guys ng hangin, gapang ng kamote guys. Banking. Guys, banking mo guys. Nando na guys, Rider 150 ayan guys oh. Ayan, tatlo. Kakarirahan sila guys. Nando na guys, nagkakaroon bomba. Isa. Guys, so nalit yung isa oh. Pumunta pa lang. Ako'y babalik. So andin si isda oh. Oh yeah, ay, sabi ko na nga guys. Kung gapong ano guys. Uy. Pag-isda mo na. Nando na guys, si parang isda. Oo. Ganyan lang buhay sa Marinduque guys. Si Paga lang ang hanap buhay, hindi ka magugutom. Nandun na si parang isda guys. Oh, si Pop. Namuti na naman ang kalangitan. Magkamata. Nandiyan na yung aming ano guys. Yung Nakailaw dating pa ano naman eh. cellphone mo. Wasi! Kailaw pa pala guys. Nandiyan na yung aming trap. Wala naka-video. Wala talaga video guys. Wala. Sa camera yun. Pati ako na.